बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, इस वक्त मैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हूं। आज कुछ अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात जो है वो मैंने पार्लियामेंट में कुछ अपने सोर्सेज से कुछ अहम लोगों से मुलाकातें की हैं और बड़ी अहम मालूमात है जो कि आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से जो पत्ते शो किए जाने थे उनमें से सबसे पहला जो पत्ता था वो शो कर दिया गया है और उसके बाद अपोजिशन के इस वक्त होश उड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस सारे मामले में एंट्री हुई है। क्या तफसीलात हैं ये आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मुनहरिफ अराकीन के हवाले से आपको अगर मैं बताता चलूँ तो मुनहरिफ अराकीन वोट नहीं डाल सकते। इस हवाले से कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करने का इमरान खान साहब की जानिब से फ़ैसला जो है वो किया गया है। सबसे पहले जो फ़ैसला किया गया है वो मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद मज़ीद डिटेल्स के हवाले से आपको बताता हूँ। तो जो हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस फ़ाइल किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी जाएगी कि जब एक पार्टी के मेंबरान वाज़े तौर पर हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस हों और पैसों के बदले वफ़ादारियाँ तब्दील करें तो इनके वोट की कानूनी हैसियत क्या है। क्या ऐसे मेंबरान जो अपनी वफ़ादारियाँ माशी मफादात की वजह से तब्दील करें, इनकी नाअहलियत ज़िंदगी भर होगी या इन्हें दोबारा इंतखाब लड़ने की इजाज़त होगी। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की जाएगी कि इस रेफरेंस को रोज़ाना की बुनियाद पर। अच्छा, ये जो एक फ़ैसला है वो इस वक्त इमरान खान साहब ने एक अहम मीटिंग की थी और ये फ़ैसला उसके अंदर किया गया है। अब इसमें दो तरीक़ों से इमरान खान साहब की जानिब से काउंटर जो है वो अपोजिशन को किया गया है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि दो मामलात पहले समझने की ज़रूरत है जो कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको समझाए थे। एक तो वोट डालना है और एक वोट डालने से पहले इस वक्त जो हुकूमती अराकीन मुनहरिफ हो चुके हैं तो उस मुनहरिफ होने की वजह से, हॉर्स ट्रेडिंग की वजह से उन्हें जो है वो नाअहली का सामना करना पड़ सकता है और इसी के हवाले से जो राय है वो मांगी गई है। यानी कि एक तो वोट डालने वाला मामला, अगर वो वोट डालते हैं तो फिर वो नाअहल होते हैं, लेकिन वोट डालने से पहले ये जो मुनहरिफ हुए हैं, पार्टी के ख़िलाफ़ बगावत की है, इस मामले के ऊपर भी वो नाअहल जो है वो हो सकते हैं। एक तो इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से राय ली गई है और दूसरे नंबर पर एक और अहम चीज़ कि क्या ये जो अराकीन मुनहरिफ हुए हैं ये अराकीन ताहयात नाअहल होंगे या इनकी नाअहली लिमिटेड होगी, यानी कि आइंदा इंतखाबात ये लड़ सकते हैं। काउंटर इस तरीके से इमरान खान साहब की जानिब से किया गया है क्योंकि नाअहल तो इन अराकीन ने होना है। एक सुप्रीम कोर्ट की भी इस हवाले से तशरीह जो है वो सामने आ जाएगी, लेकिन जो मामला है ताहयात नाअहली वाला, अगर ये अराकीन ताहयात नाअहल होते हैं तो एक तो इनको सबक सिखाया जाएगा इमरान खान साहब की जानिब से कि आपने ये जो बगावत और हॉर्स ट्रेडिंग की है, ताहयात नाअहली आपकी हो चुकी है। और इनकी ताहयात नाअहली के साथ क्या होगा कि जो अपोजिशन ने दावा किया है कि मज़ीद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस वक्त हुकूमती हल्के छोड़कर अपोजिशन के साथ मिलने वाले हैं, तो जो उनकी नाअहली है, अगर उनको ये मालूम हो जाएगा कि वो भी ताहयात नाअहली है और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपनी राय दे देती है, तो फिर कोई अराकीन जो है वो अपोजिशन की सफ़ों में नहीं जाएगा, बल्कि ये भी जो अराकीन हैं ये भी वापस आएंगे। और इसकी रीज़न यही है कि अगर ताहयात नाअहल होते हैं तो फिर इनको फ़ायदा किस चीज़ का, क्योंकि इन्होंने तो इस गारंटी के ऊपर के आइंदा इंतखाबात में नून लीग या पीपल्स पार्टी का टिकट जो है वो मिलेगा और वो उसके ऊपर दोबारा इलेक्शन लड़ के दोबारा इक़्तिदार में ऐवान के अंदर जो है वो आएंगे। लेकिन ताहयात नाअहली से इनका जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो सफाया है वो हो जाएगा। ये पत्ता अब इमरान खान साहब की जानिब से एक तो खेला गया है और इन मुनहरिफ अराकीन को एक आखिरी मरतबा ऑप्शन भी इन्होंने दिया है कि अगर आप वापस आना चाहते हैं, बाबर अवान ने इस हवाले से गुफ्तगू की और कहा कि अगर ये अराकीन वापस आना चाहते हैं तो वापस आ जाए, ठीक है, फिर उसके बाद चले मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। लेकिन ये वापस नहीं आते तो फिर एक सुप्रीम कोर्ट की तशरीह भी हो जाएगी और दूसरे नंबर पर इनकी जो नाअहली है वो ताहयात भी हो जाएगी और इनको सबक मिल जाएगा। और अगर कोई और भी ऐसा करने जा रहा है तो वो इस चीज़ को करने से बच जाएगा, वो जो है वो मुनहरिफ नहीं होगा। अब इन तमाम मामलात में अपोजिशन जमातें जो हैं उनके इस वक्त होश इस तरह से उड़ चुके हैं कि एक तो उनका जो प्लान था, उन्होंने सिंध हाउस में इन लोगों को रखा हुआ था छुपा कर और अदम एतमाद वाले दिन इनको लाना था। एक तो उनका ये सारा प्लान जो है वो खुलकर सामने आ गया और इसको काउंटर करने के लिए इमरान खान साहब की जो हिकमत अमली है, इससे उनके मज़ीद जो आगे के प्लान्स हैं वो जो है वो भी इससे ख़राब जो है वो होते जा रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इस्लामाबाद का इस वक्त अगर आपको माहौल बताऊं तो सिंध हाउस के बाहर अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं और इसके अलावा जिन जिन हलकों से ये मुनहरिफ अराकीन
الیکٹ ہوئے تھے اور وہاں کے جو کارکنان ہیں، ایون کہ ایک آڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں راجہ ریاض جو ہیں ان کو ان کے حلقے کا جو ووٹر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے عمران خان کے نام پر آپ کو ووٹ دیا، اگر آپ نے بغاوت کرنی تھی تو آپ ریزائن دے کے جو ہے وہ کر لیتے۔ تو ان کی اس وقت پوزیشن اپنے حلقوں کے اندر بھی بدتر ہو چکی ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں ایک سوچ اب ان میں یہ ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی واپسی کا راستہ ہے تو وہ واپس آ سکتے ہیں۔ بہرحال کوئی ڈیسیجن تو نہیں لیا گیا، لیکن جو اس وقت حالات پیدا ہو چکے ہیں، ایک تو یہ تاحیات نااہلی کا ان کے ذہن میں آ گیا، اور دوسرے نمبر پر جو ان کے ووٹرز ہیں وہ ان کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو چکے ہیں۔ دوسرا نمبر پر جو اجلاس کے اندر عمران خان صاحب کی زیر صدارت ہوا، اس میں ایک اور جو اہم چیز ڈیسائیڈ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو جلسہ کرنے کی اجازت دے گی۔ 27 تاریخ کو حکومت نے جلسہ کرنا ہے ڈی چوک میں، اور 25 تاریخ کو کرنا ہے اپوزیشن جماعتوں نے جلسہ۔ لیکن ناظرین، اس کے اوپر اب اپوزیشن چونکہ تصادم اور انتشار کی جانب جانا چاہ رہی ہے، تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ بھی 27 تاریخ کو ہی ڈی چوک پہ جلسہ کریں گے۔ اب آلریڈی عمران خان صاحب کی جانب سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، تو آپ تصادم کی وجہ سے یہ جو اعلان ہے وہ کرتے جا رہے ہیں۔ ایک اور چیز جو حکمت عملی اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت عمران خان صاحب جو ہیں چونکہ وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں، تو وہ کیا کریں گے، وہ اسپیکر کو ایک لیٹر لکھیں گے اور اس لیٹر میں یہ کہیں گے کہ یہ جو منحرف اراکین ہیں، ان اراکین کا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ نہ کیا جائے، ان کو چونکہ یہ پارٹیز کے خلاف انہوں نے بغاوت کیا تو ان کا ووٹ ہی کاسٹ نہ کیا جائے، یعنی کہ چونکہ وہ خود بھی بغاوت کا اعلان کر چکے ہیں تو ان کا ووٹ بھی نہیں ڈلے گا، یعنی کہ جو 12 اراکین ابھی سامنے آئے ہیں اراکین سامنے، ان کا ووٹ کاسٹ نہیں ہوگا۔ اس سے اب ایک کویسچن یہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اس سے نمبر کم ہو جائیں گے، لیکن یہاں پر میں پھر سے آپ کو واضح کرتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے نمبر پورے نہیں کرنے، نمبر پورے کرنے اپوزیشن نے 172 میں سے یہ جو 12 لوگ انہوں نے مبینہ طور پر پیسوں کی بیس کے اوپر ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے ان کو خریدا ہے، یہ تو ووٹ ہی کاسٹ نہیں کر پائیں گے۔ اور دوسرا، اگر سپریم کورٹ اس کے اوپر تشریح کرتی ہے اور ان کو تاحیات نااہلی کا وہ کہہ دیتی ہے تو ان کو سزا بھی مل جائے گی، تاحیات نااہل ہو جائیں گے۔ دوسری طرف گیم ابھی بھی جو ہے وہ اتحادیوں کے ہاتھ میں ہے کہ اگر اتحادی ان کے ساتھ ملتے ہیں تو تب وہ نمبر گیم اپنی پوری کر سکتے ہیں، ادروائز پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اکٹھے کر کے وہ گیم اپنی نمبر گیم جو ہے وہ مکمل نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ ناظرین، 27 تاریخ کو عمران خان نے تو جلسہ کرنا ہی ہے، لیکن اپوزیشن جماعتیں بھی اب مزید ہو چکی ہیں، تصادم کی طرف جاری ہیں اور کہتی ہیں کہ 27 کو ہم نے بھی جلسہ کرنا ہے۔ تو 25 سے 30 تاریخ تک جو معاملات ہیں، جو دن ہیں، وہ بہت زیادہ اہم ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ دونوں جماعتوں کا ایک ہی وقت پر جلسہ، یہ بہت زیادہ جو ہے وہ حالات خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک اپلیکیشن بھی جو ہے وہ دائر کی گئی ہے کہ ان دونوں جماعتوں کو روکا جائے، اگر دونوں جماعتیں رک جاتی ہیں تو پھر یہ جو تصادم والا معاملہ ہے یہ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہے کہ جو اجلاس ہے اس حوالے سے ابھی تک فائنل ڈیسیجن نہیں ہوا کہ وہ کب تک بلانا ہے، اور اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ اگر سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جاتا ہے تو جب تک سپریم کورٹ اپنا فیصلہ کرتی ہے تو تب تک یہ جو اجلاس ہے اس کو ملتوی بھی رکھا جا سکتا ہے، یعنی کہ یہ اجلاس ڈیلے بھی ہو سکتا ہے۔ جو 28 تاریخ کا کہا جا رہا تھا کہ ووٹنگ ہوگی، وہ 28 تاریخ سے آگے بھی جا سکتی ہے۔ بہرحال اس حوالے سے جب ریفرنس دائر کرے گی حکومت سپریم کورٹ میں، مزید جو بھی تفصیلات آتی ہیں وہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔